ट्रॅव्हलिंग म्हणल्यार आतां हा देंपारोचो टायम सॅटर्डेचो आनी आमी निकळ्ळाय तिगांय म्हणल्यार हांव पात्रांव आनी पल ओके आनी आमी खंय वचूंक लागलाय न्ही ते तुमकां थिंगा गेले उपरांत दाखयतले आनी ऑन द वे आमी स्टिशाकूय घेतली ओके. हॅलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कशी आहे तुम्ही? आय होप तुमी सगळी बरी आसतली. मग थंय निकळ्ळी म्हणटा होय आनी आज न्ही ट्रॅफिक जायते हा तुमकां दाखयता कंजेशन लागलेले रोड वर्क चालू आसा. होय म्हणल्यार सॅटर्डे न्ही म्हाका दिसता सॅटर्डेचे चड आसता आसतले न्ही रोड वर्क. अशें कांय ना ते आज कितें जालां तर से गाईज आतां हिंगा रावलाय म्हणल्यार ट्रॅफिक लागला. हॅलो गायज, कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतील म्हणून. सो टुडे वी गोइंग आउट हॅविंग अ स्मॉल फॅमिली आउटिंग and we're going to like a marketplace, but we'll tell you where that is later, as Mama said already. Oi. And we're going to pick Tito up now. Yeah. Hello, how are you? Good. How are you? Yeah, good. तर आता आम्ही हिंगा पावलाय गाईज आणि आम्ही खंय येयला जाणा नेनेटेन म्हणून एक प्लेस हा म्हणल्यार पात्रांव न्ही पयलीं हिंगाच रावतालो आमी UK येवपाचे पयलीं न्ही पात्रांव हिंगा रावतालो विचारूंक लागला म्हणल्यार माती खंयच्या सायडीक खाता विसरलो तो आतां. तर जायतो तेंप जालो न्ही ताका मूव जावन तर मातशें आतां फेड जाला तेजी मेमरी हिंगा आसली. आमी हिंगा ओपन मार्केटान भोंवंक येयले गाईज म्हणल्यार हिंगा आसले ते ओपन मार्केट लागताच अशें तो सद्दां आसता ते पूण ते आउटडोर ओपन मार्केट आसता ते हुई वेनेसडे एंड सॅटर्डेक आसता. तर आज सॅटर्डे हा न्ही देखून आज येयले आमी ओके. आनी आतां मातशें लेट जालें पावता पावता तर थोड्या टायमांनी बंद जातलें ते म्हणल्यार अरावंड 3 or 4 o'clock बंद जाता हुई आनी आतां जावंक लागलाय अरावंड 2 o'clock. तर हा आमचे कडेन टायम तर मातशें भोंवया म्हणटा आनी कितें दिसपाचें अशें बरें कितें आसलें तुमकांय दाखयता ओके. तर चले अशें काय म्हणना मार्केटाक भोंग रेडी या म्हणल्यार ते लॉंग बॅक म्हणल्यार आमी न्ही पयलीं एक फावटी हिंगा येयले गायज म्हणल्यार आमी जेन्ना न्यू UKन येयलेली ते तेन्ना आमी मातशी ल्हान आसलेली तर तेन्ना येयलेली देखून आतां तेमकांय उगडास ना एक फावटी येयले आमी जस्ट म्हणल्यार पात्रांवन हाडलेले आमकां दाखोवंक की हांव पयलीं हिंगा रावतालो म्हणून. तर आतां हे सेकंड टायम येवंक लागलाय आमी नेनेटन. पावली रे आमी मार्केटार होय पात्रांव हां. तर फायनली पावली गायज आमी हिंगा ओपन मार्केटान नेनेटनाचे. तर तुमकांय दाखयता ओके. खंयसान अशें पात्रांव तुका चड खबर आसतली न्ही. सॉसेज तिच्या कितें सांगला से हिंगा येयले तशें न्ही आय कॅन स्मेल सॉसेजीस हय आनी खरेंच न्ही बरो वास येवंक लागला सॉसेजीसचो. बरे स्टॉल्स लागलेले आहाय हिंगा लायनीन फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रुट्स आनी जायती वस्तू मेळटा येया एक्सप्लोर करुया म्हणटा ओके. से गायज हिंगा न्ही हांव हे थर्मलाची हे घेवन सोदतालें म्हणल्यार आतां थंडी येवंक लागला न्ही तर हे गेल्यार न्ही उपकारतले न्ही. कितल्यांचे आगो हे 3 से दिस कलर नायस पिंक कलर 3 pounds हां पिंक कलर खंयचे बरें दिसता. दिस कलर लुक्स नायस. तर गायज हांव हे घेवंक सोदता म्हणल्यार ब्लॅक सगळ्यांचेर पडटा न्ही म्हणून स्टिशा सांगताले क्रीम बरें दिसता म्हणून बरें दिसता पूण न्ही ब्लॅक सगळ्यांचेर पडटले तर हांव एक हे घेता ओके. आनी से हिंगा न्ही बरी वस्तू मेळटाय आनी प्रायजूय न्ही आमचो बरो आसता तर एक घेता. यू वॉन्ट समथींग नो आनी से जस्ट 5 pounds हुई 5 pounds बरी बरी मिडी जाय. खंयचे जाय गो तुका? दिस वन असले घे स्टिशाक तसले लायक जाला हय तर एक घेता हय ते. पयलीं कसले बरें लागता न्ही म्हणल्यार घरान घालता ते असले पूण म्हाका दिसना तेजी सायज हा म्हणून हिंगा मातशें लार्ज सायज अशें दिसूंक लागले म्हणल्यार म्हाजी सायज आसीत पूण हांव असले घालना. तर हिंगातल्यान हांवें आनी एक टॉप घेयला गायज ओके. सो तुमकां घरा वचून दाखयता आनी कितें कितें घेता तें हांव. आनी पलाक सांगलें हांवें घे गो म्हणून तेका कांय लायक जायना अशें आनी स्टिशान एक घेयला मिडी तुमकां तेन्ना दाखयला न्ही हांवें
तर तसे बरी फुलां हाय आर्टिफिशियल हां खंय हाय गो कॉस्मेटिक्स कॉस्मेटिका कडेन वचूंक लागला हय नेल पॉलिश जाय ती हाय तर आता आमी थोडेशे हिंगा कॉस्मेटीक आयटम घेताय गाईज ओके टिशा घेवंक लागलं आपल्याक लागून आनी हांव चिंता न्ही कितें घेता म्हणून बरेंच आता आउटडोर मार्केट भोंवन न्ही इंडोर मार्केटान येयले गाईज आमी ओके तर ते पात्रांव रावलो थिंगा खंय वयता थिंगा चोवंक जाय कितें ना म्हाका नाका पुरो म्हाका आमकांय नाका हय बरी नाका हांकांय आतां सानूच येयले गाईज बरे बरे हायचे बरो दिसलो न्ही तो घेवन सोडला आतां सानूच ओके आनी हिंगा बरें मेळटाय ह्या मार्केटान पोतून आनी कितें बेगीन येवपाची नाय न्ही म्हणून घेवन सोडला ओके मार्केटान न्ही बरी बरी वस्तू मेळटाय देखून पात्रांव म्हाका सांगतालो अशें अशें म्हणून मॅकडॉनल्ड्सान येयलाय गाईज कितें खाताय आनी वयताय ओके आमी तिगाय थिंगा ऑर्डर दिवंक रावलाय आनी हांव हिंगा येवन बसला आनी भूक न्ही आमकां सॉलीड लागला गाईज तर कितें खाताय आनी मागीर वयताय म्हणलें ओके आनी थोडेशें न्ही आमचें शॉपिंग केलां तें तुमकां हांव घरा वचून दाखयता आनी मातशें लेट पावली न्ही तर आतां स्टॉल्स आहायचे एक एक करून काडूंक लागलाय तेमी आनी थोडे हितून हा आनी थोडे हितून आनी ते फ्रुट्स एंड वेजिटेबल्स तर मागीर हिंगा आसले न्ही इतले पयसान घेवन वयपाची मतलबूच ना न्ही म्हणल्यार आमचे हिंगा बरें मेळटाय तुमकां हांवें पयलीं सांगलां हिंगाच हे पात्रांव आनी फल खोबरो मारूंक लागलाय म्हणल्यार ऑर्डरीक रावलाय तेमी आनी खोबरो मारूंक लागलाय हांगरी अजून आमची ऑर्डर येवंक ना अशें देखून टायम लागूंक लागला पात्रान आमची ऑर्डर हाडला गाईज तो आनी कितें हाडूंक वचूंक लागला तेन्ना मुसोन न्ही आमी हिंगा मातशें सॉर्ट कोत्ताय हें सकयल दवरया हिंगा जागो जावपाचो ना न्ही हिंगा अशें उबें करून दवर अशें सायडीक त्या सायडीक दवर तेन्नाचे बीफ बर्गर्स हे गाईज म्हणल्यार तेणें डबल बीफ बर्गर घेयला बरें दिसता दिसूंक एक बायट घेता म्हणलें मागीर ओके आनी आमचे पलाचे वॉट इज दीस पली वॉट यू ऑर्डर्ड मॅक क्रिस्पी पलाचे हा मॅक क्रिस्पी बर्गर आनी हांवें आनी स्टिशांनी सेम ऑर्डर केला म्हळ्यार स्वीट चिली चिकन रॅप स्टिशाचे आनी म्हाजे सेमूच हा हिंगा ते शेअरिंग चालू हा काही जाता जालें आमचे पॉट बीट भरले आतां अशें म्हणटा घरा कितें येता रे गिफ्ट शॉप हां हांव न्ही तुका कितें सांगूंक सोदतालें सांगता राव मातशें राव म्हणल्यार स्टिशाचो बड्डे आहा न्ही गाईज तर आमी न्ही चिंतूंक लागले तेका गिफ्टान कितें दिया म्हणून तर म्हाजी तकलीन न्ही कितें येयला तर पात्रांक मागीर सांगता हांव आनी मागीर जेन्ना घेवंक वयतलें तेन्ना तुमकां पडटलेंच न्ही आमचो पात्रांवच हिंगा घडयाळां चोवंक लागला ना ये जेरीगे म्हणटा जी शॉप हां ओके टीचर है जी शॉप 190 बरी आहे सो जेरी कोडे हा कितें तसलें होय रे आं हां एक बरो धाकटोसो आउटींग केलो आमी गाईज नाजाल्यार सद्दां सद्दां घारण घारण आसताय न्ही पळय गो बरें लागलें तुमकां मार्केट होय small stuff like we got to buy now. Yeah, that's right. होय आनी बरो पीसफूल आनी चीपूय हा आनी बरो पीसफूल आनी क्वायट टावन असो हा Yeah, and small outing. होय होय सारकें ही आमच्या पात्रांची आयडिया म्हणल्यार तेणें न्ही ह्या विकान सांगलेलें की नेटेन ओपन मार्केटान अशें म्हणून ये सॅटर्डेक ओके पयलो आसलो न्ही होय देखून तेका मातशें उगडासूय येता न्ही हिंगा येयल्यार मातशें तेका बरें लागता आमचे गाईज कितले बरें सुवांगलाचे बारीक बारीक बॅरीज अशे येलो वय वय कितले बरें सुवांगलाचे तर गाईज आतां आमी घरा पावली आनी घरा पावन न्ही एक जाला आसतली हाफ एन आवर अशी आनी हांवें न्ही बारीकशें थिंगा शॉपिंग केलेलें तुमकां दाखयलेलें अशें वयले वयर तर तेंच न्ही परतून एक पाटी दाखया म्हणलें ओके सगळ्यान पयलीं दाखयता म्हाजे टॉप म्हणल्यार हांवें 2 टॉप घेयले तितूंतल्यान फर्स्ट तुमकां दाखयता ओके ते आतां विंटर येवंक लागला न्ही तर विंटराच्या हिसपानूच घेयला म्हणलें विंटर वेअर अशें ओके तर ते दिसता आसतलें तुमकां तर ब्रावन शेडान हा आनी अशे ब्लॅक स्ट्रिप्स आहाय तर म्हाका बरें लागले हांवें घेयले ओके आनी
दुसरो खंयचो जाणा दुसरो एक मातशें अशें सिमिलरूच शेड आहा म्हणल्यार पूण वो लायट आहा आनी हे स्टिशा पालन म्हाका रेकमेंड केला की वो घे म्हणून वो कलर तर वो घेयला मातसो असो बिड्स बिणी हाय हेजेर मातसो ग्रँड आसा ओके तर मिसाक बिणी घालून न्ही काम येतलो म्हणल्यार आतां विंटरान से आनी एक अशें बेश्टे अशें न्ही पॅन्ट अशें घेयला म्हणल्यार घरान घालूंक बरें सॉफ्ट आहा मटिरियल से तो घरान घालूंक बरें उपकारतले आनी हे हाचे हे स्टिशाचे म्हणल्यार स्टिशान घेयला मिडी थिंगा हांवें तुमकां दाखयलेली न्ही स्टॉलान तर बरी दिसताली हा ती मटिरियल न्ही बरें सॉफ्ट आहा आनी अशें कॉटनाचे आहा आनी घेयला एक कॅप ओके म्हणल्यार विंटराक लागून आतां भायर निकोट आसतना न्ही हेजी चड गरज पडपाची आहा म्हणल्यार पयलीं आसलेले म्हाजे कडेन पूण आतां तें खबर ना खंय हांवें ती तर एक घेयला आनी हे आमचे चटर मटर म्हणल्यार हे लेडीजांचे वस्तू धाकटी मुक्ती घेयला ओके थिंगा कॉस्मेटीक स्टॉलार तुमकां दाखयलें न्ही आमी कितें घेवंक लागले म्हणून तर 2-3 वस्तू घेयलाय तर हे एक घेयला लिप लायनर आनी हे 2 नेल पॉलिश ते तुमकां दिसता आसतली न्ही नेल पेंट कलर खंयचो आहा तो बरो आहा कलर म्हणल्यार न्यूड असो कलर आहा आनी हो हाचे हो मातसो हो झगझगीत म्हणपाचे म्हणल्यार असो बरो बोल्ड आहा ओके हो म्हणल्यार केन्नाय अशें फंक्शनाक बिणी लावपाचे आनी वो हाचे वो आमचे डेली वेराक यूज जावपाचो तसो तर से गाईज हे दोन्ही कलर तुमकां कशे लागले ते सांगायचे ते एक ब्लश घेयला तो तुमकां दाखयता म्हणल्यार न्ही हे हायफाय तर ना म्हणल्यार अशें बेश्टे स्टॉलासान घेयला आनी तुमकां दाखयला हांवें ते ओपन मार्केट स्टॉल आहा ते तर पूण न्ही केन्ना केन्ना अशें ओपन मार्केटानूय न्ही शॉपिंग करूंक एक कुशीनूच हे फिलींग जाणा म्हणल्यार व्हडले व्हडले शॉपासान तर सदांच घेताय न्ही म्हणल्यार बुट्स आसान आनी मागीर हे खंयचे ते उगडास ना म्हाका तेजें नांव कितें आहा तें पूण असले सगळे शॉपासान तो सदांच घेताय म्हणल्यार ओपन मार्केटासान घेवपाचें एक कुशीनूच फिलींग आसता म्हणून घेयला से गाईज तर वो कलर घेयला हांवें ओके हो म्हणल्यार कितें 3D वो मॅटान आहा म्हणल्यार 3D मॅट हूंय तर से कशें दिसता ओके लायले उपरांत कोट्टेले आनी कितें घेयला हांवें लास्ट बट नॉट द लिस्ट से गाईज तर हे घेयला तुमकां दाखयलें न्ही थिंगाच म्हणल्यार हे क्रिसमसाक लागून घेयला हांवें आतां सानूच म्हणल्यार मातशें बेगीन हा म्हणल्यार आमी लास्ट टायम आयक्यान गेलेली तेन्ना स्टारूय घेवन दवरलेलो आनी आतां हिंगा गेलाय आमी नेनेटन मार्केटान तर हे घेयले म्हणल्यार कितें जाणा दिसता तेन्नाच घेवंक जाय वस्तू म्हणल्यार अशी चिंताय न्ही आमी की मागीर घे आतां तो टायम हा न्ही मागीर केन्ना केन्ना वस्तू न्ही मेळनाय आनी केन्ना केन्ना मेळटाय जाल्यार म्हारगूय मेळटाय तशें तें आनी हे मार्केटाचे थिंगा सगळी वस्तू न्ही बरी मेळटा आनी बरे रिजनेबल प्रायजान मेळटा म्हणून न्ही हांवें एक घेवन दवरला से तुमकां कशें लागता सांगाय म्हाका ओके तर क्रिसमस येता तेन्ना काडपाचें आतां दोत्ता भितर तर हे जाली आमची नेनेटन ओपन मार्केटाची शॉपिंग ओके बारीकशी शॉपिंग तर तुमकां दाखोवया म्हणलें आनी आजचे आमचे हे नेनेटन ओपन मार्केटाची टूर आनी शॉपिंग तुमकां कशें लागले कमेंट करून सांगाय आनी आजचो आमचो व्हिडिओ लायक जाला जाल्यार लायकूय कराय शेअरूय कराय आनी आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायबूय कराय ओके आनी परतून मेळया एक न्यू व्हिडिओ टिल देन टेक केअर एंड बाय.